वेलकम बैक। और सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत जो है वो 2-3 तरमीम लाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही है, जिसमें से एक तो ऑब्वियसली जो ओपन बैलेट की बात है, फिर दोहरी शहरियत वाले इलेक्शन लड़ सकेंगे। इन 3 तरमीम बेसिकली गवर्नमेंट इस हवाले से लेकर आ रही है। खान साहब ने आज जो खिताब किया उसमें उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि इस मरतबा दोबारा उनके पास रिपोर्ट्स है कि पैसे चल रहे हैं। क्या कहा, जरा सुनिए। मुझे पैसे ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। पॉलिटिशियंस को भी ये पता है क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं। हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है। हमें ये भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। मैं इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम अदालत में भी गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन खत्म करने की और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि करप्शन को बचा रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर जो कानूनी राय है वो तकसीम है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रिंसिपली बात करें तो अगर इस चीज में कोई पेशरफ्त होती है तो वो आने वाले जो फ्यूचर इलेक्शंस हैं उनके लिए बेहतरी होगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, कल नहीं रहेंगे, कोई और होगा। सो अगर ये तरमीम होती है तो इससे फायदा फिर तमाम आगे लोग उठा पाएंगे। बहरहाल मेरे ख्याल में मियां जावेद अतीक साहब आपसे आगाज करते हैं, बिकॉज पीटीआई तो ये तरमीम पेश करने जा रही है और उन्होंने क्लियरली कह दिया है आप सपोर्ट करें ना करें। सो क्या पीएमएलएन कैंप में क्या इसके बारे में सोच है कि क्या इस तरमीम के बारे में आप डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, बिल सामने आएगा, देखेंगे, फिर फैसला करेंगे? इस पे भी कहां खड़े हैं पीएमएलएन? नहीं मारिया, देखें जब कोई कानून बनता है ना तो उसकी मजबूती या उसको तस्लीम खुले दिल से तब किया जाता है जब कंसेंसस से कोई कानून बनाया जाए। ये नहीं होता कि आप अक्सरियत के बलबूते पर अपने आप को या अपनी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए कोई कानून ले आएं और उसकी वही अहमियत हो जिस तरह आज 73 के आइन को हम मान रहे हैं या उस कानून को हम मान रहे हैं। अब देखें, जब हुकूमत वक्त को कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो कानून को मान लेती है या उसमें तरमीम लाने के लिए कह देती है, और जब उनको ज़रूरत नहीं होती। अब आज के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सेनेट के इंतखाबात ओपन कराने की जब आप बात करते हैं तो फिर आपको ये याद रहना चाहिए कि आपने माजी करीब में सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक जो थी उसमें क्या कुछ नहीं किया। अगर उस वक्त आप ओपन उस इलेक्शन को कहते कि करवा दिए जाएं तो यकीनन आज कोई जवाब ना अपोजिशन के पास होता अखलाकी के वो आपको इनकार कर सकते। लेकिन चूंकि माजी में गलत हुआ तो हम फ्यूचर में इसको इंप्रूव नहीं करेंगे, ये बात समझ में नहीं आई। दूसरा पीएमएलएन के आपको लगता है पैसे चल रहे हैं? बिकॉज पीटीआई के सरबराह ने कह दिया कि भाई पैसे चल रहे हैं। आप लोगों को क्या? मारिया एक सेकंड। अब आपने जो बात की ना दूसरी कानून बनाने की कि माजी में अगर नहीं बन सका तो आज क्यों ना बने। जो कानून बदनीति की बुनियाद जिस पे हो, बदनीति की बुनियाद पे रखा जाए, उसके कभी फ्रूटफुल असरात नजर नहीं आते। अच्छा। ये बदनीति की बुनियाद पर बनाने जा रहे हैं कानून। वजह आप ये देख, बदनीति ये है कि आप देखें कि अगर इनके पास अपने लोग रहते या इत्मीनान में होते तो ये 50-50 करोड़ उनको डेवलपमेंट का ना देते। अगर इनके पास अपने लोग होते तो उनके कहने पर पोस्टिंग ट्रांसफर ना करते आज के दिन। फिर आप इनको ये देखें कि अगर इनके अपने लोग इनके पास होते तो राजा रियाज जो फैसलाबाद से एमएनए वो कभी ये ना कहते कि जहांगीर तरीन जैसे बंदे कोई ड्यूटी लगाई लेकिन मियां जावेद अतीक साहब, अगर ये बिल बन जाएगा, अगर ये बिल बन जाए, ये तरमीम आ जाए तो क्या फ्यूचर में भी फिर यही होगा या फ्यूचर में इससे बेहतरी आएगी? आपको बदनीयती फ्यूचर में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से कहां नजर आ रही है? ये छोड़ दें, ये तो रिस्क गवर्नमेंट खुद ले रही है ना इस वक्त। मैं जो बात कह रहा हूं ना कि बदनीति, आपने देखा कि नैब का कानून जो बना बदनीति की बुनियाद पे बना था। अच्छा। उसके असरात आज तक पाकिस्तान पर आप देख लें कि उस वक्त भी जमातों को कंट्रोल करने के लिए, तोड़ने के लिए, बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया था। अच्छा। और आज भी उसी तरह हो रहा है। अगर आप, मैंने एक माजी की मिसाल आपको दी कि अगर सेनेट इलेक्शन ओपन करवाने की आज बात हो रही है तो सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक जो अब लाई गई थी, अगर उस वक्त ये कानून लाया जाता तो आज कोई अखलाकी जवाब ना रह जाता। कि आपने अपनी जमातों के अंदर से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन उनकी आपने वो नहीं की, सर्जनिश नहीं की।
ٹھیک ہے. سو یہ حکومت اگر ابھی کرنے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں نے بھی کوئی اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا جی کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس طرح سے اس وقت ہمارے ساتھ نہیں دیا. بہرحال میں ادھر بڑھوں گی ادھر آپ کی طرف فروخ, بیکاز کنسنسس امپورٹنٹ ہے, اس بات میں بالکل اگری کرتی ہوں. اور آپ لوگوں کی بدنیتی کے بارے میں جو اپوزیشن کے خدشات ہیں وہ اپنے ماضی کے ایکسپیرینس کی بیسس پہ بات کر رہے ہیں. کنسنسس کس نے بلڈ کرنا ہوتا ہے؟ حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اتنی اہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, آپ لوگوں نے اعتماد میں لینا ہے اپوزیشن کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کو تیار ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں. ہماری یہاں پر ہم نے اب دو چیزوں کو بڑا بغور جائزہ لینا. آپ نے بڑی درست باتیں کی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہی اپوزیشن جو ہے وہ میثاق جمہوریت کے اندر یہ طے کرتی ہے کہ جناب الیکشن جو ہیں سینٹ کے یہ اوپن اور ٹریسیبل بیلٹ کے تحت ہوں گے. اس کی شک نمبر 23 ہے, اس کا حوالہ آپ بھی کئی بار دے چکی ہیں, میڈیا کے اندر بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کی 5 سالہ حکومت اور 2013 سے 2018 نون لیگ کی 5 سالہ حکومت, یعنی 10 سالہ حکومت کے اندر انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ سینٹ کے انتخابات کو صاف اور شفاف بنایا جائے. ہارس ٹریڈنگ اس وقت بھی ہوتی تھی. ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ پچھلے انتخابات کے اندر بھی ہوئی, پیسہ پچھلے انتخابات کے اندر بھی چلا. لیکن چونکہ ان کو یہ نظام سوٹ کرتا ہے اور یہ ان کا دوہرا معیار ہے. دوہرا معیار کیسے ہے, بلکہ میں اس کو ہائپوکریسی کہوں گا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات کے حوالے سے ہے, جبکہ دوسری جانب اگر کوئی صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے عملی اقدامات لیے جا رہے ہیں, چاہے وہ سینٹ کے انتخابات کے لیے ہوں, اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اس کے اوپر یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اسی سسٹم کے تحت لیکن فاروق صاحب دیکھیں رابطے رابطے آپ لوگوں نے کرنے ہیں نا اپوزیشن سے, آپ نے ان کو بل کا مسودہ دکھانا ہے, اس پہ کنسنسس بلڈ ہونا ہے, سب نے فائدہ اٹھانا ہے اس ترمیم سے. اس پہ بھی ماریاں میں آ رہا ہوں. دیکھیں اگر 1 منٹ کے لیے ان کا آرگومنٹ مان بھی لیا جائے کہ جی ہمیں ڈر ہے جی ہمارے ممبران جو ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے, بھائی بات یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خریداری کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیسوں کا پول تیار کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر چھانگا مانگا کی منڈی لگانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پی ٹی آئی وہ واحد حکومت تھی, عمران خان وہ واحد لیڈر تھا جس نے 20 ایم پی ایز کو انتخابات سے 3 ماہ قبل سینٹ کے اندر ہارس ٹریڈنگ کے اوپر پارٹی سے باہر نکالا تھا. یہ اپنے 14 لوگوں کو آج بھی سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا جو دانا پانی ہے پالیٹکس کے اندر وہ ہے ہی پیسہ ہے, وہ ہے ہی خرید و فروخت ہے. تو اس سے یہ تو یا تو یہ ایکسپوز ہوں گے یا یہ اس ترمیم کی حمایت کریں گے. ہوپفلی کوئی ایکسپوز ہونے کی بات نہ ہو, کوئی زیادہ میں نہیں چاہتی ہوپفلی کہ بھئی اس کے اوپر زیادہ کنفرنٹیشن نہ ہو, اس پہ کنسنسس ہو جائے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیشہ یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہوگی کہ بھئی اس طرح کی جو ترامیم ہے اس پہ اپوزیشن کو پیشکش کرے کہ بیٹھ کر آ کر بات کرے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.